Bapa kami yang diam di dalam surga, we come before you. kami datang ke hadapan-Mu. Hallowed be thy name. Biarlah hadirat-Mu turun di tempat. And let your kingdom come. Datanglah kerajaan-Mu. Manifest as you have manifested yourself to us. Perlihatkan diri-Mu lebih lagi kepada kami. Your presence is felt in us. Biarlah hadirat-Mu diam dalam kami. Your love is embraced in us. Kasih-Mu merangkul kami. And we stand before you Dan kami akan berdiri di hadapan-Mu. with our hands stretched out to you. Kami berserah kepadamu. Thy will be done Kehendak-Mu lah yang jadi on earth di bumi as it is in heaven. seperti di surga. This day, your blessing be upon each and every one that is present. Biarlah hari ini kami semua diberkati oleh hadirat-Mu. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Praise God. Maybe Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. I'm very blessed by your worship. Saya sangat diberkati lewat pujian penyembahan saudara. And I'm always inspired by the way you Indonesian worship and especially the song leaders. Saya selalu terinspirasi di Indonesia ini dengan cara saudara memuji menyembah, terutama dari WL tadi. You did a good work, sister. Ibu WL tadi, Anda bekerja WL dengan sangat baik. I think about a week ago, right? We were in Jogja. Mereka ada di Jogja beberapa waktu There lalu. was a conference called Get 3033. Ada satu conference ya berjumlah 30 orang. And again, I was really inspired, taken up by the song leader. Saya juga sangat terberkati dengan cara WL menaikkan pujian. Especially when you start singing Jawa song. Jawa. Terutama kalau dimulai dengan lagu Jawa, mungkin nanti beda dua bisa. I don't understand the words there. It looks like some children words. Saya sih nggak ngerti bahasanya. The tone, the rhythm, wow, that was interesting. Oh, tonnya detailnya sangat enak sekali. I was telling Pastor Thomas, Saya baru berbicara dengan Pastor Thomas. very soon you will see in our youth church. Dengan segera kita akan melihat anak muda kita. I think that may shake some of us. Mereka harus mencari beberapa dari kita. But we must need time change right now. Kita harus membuat waktu untuk perubahan. And then you will start seeing song leader using what do you call that one? Zigzag. WL apa DJ. istilahnya itu? DJ. 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 When song leaders, when musicians get scarce, get less. Ketika WL dan musisi mendapat pelajaran, Technology is replacing a lot of things, right? teknologi mengambil banyak tempat dalam kehidupan manusia. Nearly 35 years ago, Kurang lebih 25 tahun lalu, 40 years ago, 40 tahun lalu. I think some not yet born yet. Mungkin kita belum tahu tentang hal itu. I went and visited a church Saya pergi mengunjungi gereja more than 40 years ago. kurang lebih 40 tahun lalu. For the first time Untuk pertama kali Christian life, in my Christian life, di dalam kehidupan kekristenan saya, I saw the song leader, musician using electric guitar, drum, and keyboard. saat itulah saya baru melihat di gereja ada berbagai alat musik seperti gitar, drum, dan lain-lain. I think maybe Pak will know 40 years ago, cara pakai ini punya mantu. Saya nggak tahu apakah Bapak menggunakan hal itu di gereja ini 40 tahun lalu. And I was shocked, Saya sangat shock, but I was excited tetapi saya juga sangat senang because it was a change in the feel of the music. karena waktu itu sangat merubah jadi dengan kehadiran musik itu. Because in those days, the church has only one instrument, Karena dulu hanya satu alat musik di gereja, only piano. seperti piano, And not many people play piano. dan tidak banyak orang yang bisa menggunakan piano. And if you want to have a church, you pray first God give you a pianist. Nah, kalau Anda waktu itu ingin punya pianis, Anda harus doa untuk hal itu. That change opened up my eyes. Hal itu mengubah paradigma saya. That church was the first
in Malaysia to introduce electric guitar, drums. Nah, gereja itulah di Malaysia yang pertama kali memperkenalkan berbagai jenis musik itu. We were there for the youth service. Kita akan lakukan itu pada anak muda. We expected maybe 10, 15, 20 youth. Kita mungkin hanya berharap ya 10-20 anak muda. Usual in our church. Itu biasa di gereja kita. But when we were there that night, Dan waktu kami telah ada di sana malam looking itu, at 60, 70 youth kami melihat ada 60 dan swinging 70. with the music. Oh, mereka bernyanyi seperti ini. In Malaysia, 40 years ago, Di Malaysia 40 tahun lalu, your youth group of 20, 40, you are considered big. kalau dulu itu 40 saja, 50 itu udah besar di But Malaysia. now these youth were attracted to this church for one thing, God and the music. Okay? Jadi anak muda itu sebetulnya tertarik dalam dua hal saja, Tuhan dan alat-alat musik. But they discover God in the music. Tapi, nah itulah, jadi mereka menemukan Tuhan di dalam musik itu. They discover a new spirit in the music. Mereka temukan spirit baru di dalam musik itu. The change, sometimes is frightening. Perubahan itu memang kadang-kadang membuat kita harus berusaha keras. I remember this man. Saya ingat orang ini. Oh, sorry. Why I cepat sana. Martin Luther. Martin Luther. Today, Hari ini, because of this man, karena orang ini, you and me are here. kita ada di sini. Because of Martin Luther. Karena Martin Luther. But many of us do not know what he went through, right? Tapi kita banyak di antara kita nggak tahu proses dia bisa seperti ini. Kicked off the church. Dia menentang gereja. He was persecuted by the leaders of the church. Sampai dia dianiaya oleh He's pemimpin a gereja. monk. He was a Catholic monk in that sense. Ya, dia waktu itu ada di antara para pemimpin He gereja was tertentu. criticized. Dia mengkritik. It was a tough time for him. Itu waktu yang sangat tidak mudah buat dia. But this man Tapi orang ini went through all and gave birth to the Protestant movement. dia pergi ke banyak daerah dan mendirikan Protestan. That's what we are called today. Itulah yang kita sebut panggilannya saat Then ini. from the Protestant we came out the charismatic. Dan dari karismatik pun lahir dari Protestan. And when the Pentecostal was born, Dan waktu Pentakosta lahir, same, the leaders all faced many situations. para pemimpin gereja Pentakosta juga banyak menghadapi tantangan. See, Lihat, change perubahan is never easy. Perubahan tidak pernah mudah. Change is always painful. Perubahan selalu menyakitkan. Change don't come. Perubahan tidak datang. They don't come at your conveniences. Dia tidak datang dengan hanya menurut keyakinan saudara sendiri. You understand what I mean? Anda mengerti yang saya maksudkan? God's vision never come at your convenience. Visi Allah tidak datang hanya berdasarkan kenyamanan saudara. Remember this company? Ingat perusahaan ini? I think some of us say, ini tak nampak before. Apa ini? Saya nggak melihat jelas. Netflix. 40 years ago, 40 tahun lalu, Kodak was #1. Kodak ini menjadi nomor 1. Manufacturer of camera film. Perusahaan kamera yang luar biasa. Next, Nokia was Kemudian Nokia. telephone. Kemudian telepon. I remember my first phone Nokia besar-besar. Saya ingat Very heavy. Nokia saya pertama dulu gede banget. Today, Hari ini, they disappeared. itu sudah lenyap. Sudah hampir. Almost disappeared. Hampir hilang. But nobody hears about Nokia anymore. Sekarang tidak lagi orang bahas Nokia. If people didn't face the difficulties of change, Manusia itu ingin ada suatu perubahan. these people refuse to change. Jadi dia rubah lagi semuanya. Ya. Orang yang menolak perubahan, There are times change is difficult.
Jadi memang perubahan itu kadang menyakitkan. But there are times people refuse to change. Tapi kadang manusia selalu ingin selalu ingin menolak perubahan. I come nearer to your home. Saya misalnya datang ke rumah saudara. This one all of you know. Saudara tahu semuanya. You know this brand, right? Anda tahu brand ini kan? They still exist. You are not lagi. You go to mall, you still see Matahari. Anda misalnya pergi besok kemana, Anda akan lihat matahari. But I think before COVID atau after COVID, they make a very, very painful decision. Dan waktu sebelum COVID dan setelah COVID, saya berpikir mereka buat suatu strategi perubahan. But that painful decision saved this country. Jadi waktu itu mereka buat keputusan dan itu menyakitkan memang, tetapi itulah yang menyelamatkan matahari itu. So that they can still exist in it. Jadi makanya mereka masih bisa eksis sampai saat ini. They scale down. They close many of the outlets. You remember that? Ya, jadi skillnya dibarui dan mereka banyak menutup diri dengan apapun pandangan yang dari luar. You heard the news, right? Anda mendengar berita? They did a painful decision. They have to lay off thousands of workers. Jadi waktu itu mereka harus memecat banyak sekali karyawan. Sometimes change is very difficult Kadang-kadang perubahan itu sangat sulit and painful. dan sangat menyakitkan. The question today is are we facing a time to change? Nah, pertanyaan hari ini, mau nggak kita berusaha untuk berubah? Is the church being blown by the winds of change? Apakah gereja akan terhempas dengan angin perubahan? 15 years ago, 50 tahun lalu, put a vision in my heart Tuhan taruh visi di hati saya. to develop curriculum Mengembangkan sebuah kurikulum online. People, I would say a curriculum, a multimedia curriculum. Oke, kurikulum multimedia. There are many online, Ada banyak secara online. but my curriculum has three important aspects. Dan kurikulum saya ada 3 aspek utama. First, student learn successfully. Yang pertama, murid belajar tentang kesuksesan. I want to ensure 90% pass. Saya ingin memastikan 90% yang ujian. Not the conventional school where only 50 to 60%. Bukan seperti sekolah konvensional yang paling hanya 60-70%. At the same time, to achieve that, I think less teacher teaching. Tapi untuk mencapai hal itu, saya juga kekurangan guru. I want to see more children successful in their study using less teacher. Saya ingin melihat banyak orang sukses, tapi gurunya sedikit. And I want it to be a school that is anytime, anywhere. Saya ingin melihat banyak sekolah kapanpun, dimanapun. So I asked my staff who were graduate, they were masters, and they were IT consultant. Saya tanya staf saya, bagaimana itu bisa terjadi? Dia gelarnya master tentang IT. Do you know how to do these kind of things? Ya, Anda bisa lakukan upaya ini, usaha ini. Oh, they say they don't know. Yeah, Oh, saya nggak tahu. It's more for office and banks and management. Dia bilang itu lebih kepada orang-orang So I manajemen. realized that, changing needs also to understand. Ya, jadi saya katakan, untuk perubahan kalian harus punya pemahaman. I want to change the what we call the educational environment. Saya ingin ini disebut dengan lingkungan pendidikan. But I don't understand about all multimedia online. All Tapi saya nggak ngerti tentang multimedia dan lain. it doesn't matter if you don't know. Nggak masalah kalau kamu nggak tahu. Important Yang penting, that I realize in change. yang saya sadari dalam sebuah perubahan, What Martin Luther went through. apa sih yang Martin Luther lakukan waktu itu? What kept
him alive? Apa yang membuat dia itu tetap semangat? Was his passion. Adalah gairahnya. It stirred in his heart. Itu melahir dari hatinya. It kept him alive in his brain. Itu hidup terus di dalam otaknya, bekerja terus. He would think about it. Dia terus pikirkan itu, dia mimpikan itu. And it's in his heart. Itu ada di hatinya. And I believe Dan saya percaya many of you banyak dari saudara have this thing. punya juga hal yang For sama your dengan ini. church, Tentang untuk gereja, for your community, untuk komunitas saudara. you are seeing something. You're seeing something in your community. You see something in your. Pasti saudara melihat sesuatu dalam komunitasmu. You see something in your church. Anda pasti melihat sesuatu di gerejamu. Stirring you. Itu yang akan terus membuat bergejolak dalam hati saudara. It makes you to go on your knee. Jadi bagaimana saudara harus melakukan hal At the itu? same time, you feel there is opposition. Saudara ketika mungkin mau melakukan sebuah perubahan itu akan ada pertentangan. Sometimes you got being criticized. Saudara kadang-kadang akan menemukan banyak kritik. And you may feel, maybe it is not yet time. Oh, ya lalu kita bilang, oh belum waktunya. When the winds of change blow, Waktu angin perubahan itu datang, very interesting. itu sangat ya. Sometimes we build walls. Oh, kita boleh bangun tembok. Means we cast aside. Oh, kita bilang anyah kamu. We block those thoughts. Kita blok semua ide itu dalam pikiran kita. Instead of we allow me to let us the changes Daripada kita membiarkan seharusnya perubahan itu datang mulai kepada kita. create a win-win. Harusnya kita membuat suatu kreativitas untuk win-win solution. We harness the feeling, the thoughts to change. Wow, we harness. We receive. Kita harus terima ide-ide itu harusnya itu sebuah perubahan. We receive that power. Kita harus terima inspirasi itu, daya itu. The inspirasi. Receive it. Terima itu, Pray it. doakan itu. I believe Saya percaya God will bring the changes to us. oh, Tuhan akan nyatakan perubahan itu. God will bring the needs. Tuhan akan bawakan kebutuhan-kebutuhan. God will supply Tuhan akan supply all the needs. apapun yang kita butuhkan. Yesterday I shared with the other pastors. Kemarin saya sharing dengan pastor yang lain. This was in my heart Ini ada di hati saya. about a month over ago Beberapa bulan lalu, when my wife sent me this scripture verse. I was in Jakarta. waktu istri saya mengirim beberapa ayat firman Tuhan, waktu itu saya lagi di I Jakarta. was in my hotel room very honestly. I was in my hotel room very down, Dia jujur waktu itu dia lagi di hotel ya, capek banget. very lost. Seperti hilang semuanya. Because I was planning something, Karena saya lagi merencanakan sesuatu. but that something don't, to me in my heart looks like darkness. Oh, tapi sesuatu itu di hati saya sebabnya saya melihat itu seperti kegelapan. Gelap lah. Gelap lah. That's what I mean. Anda mengerti maksud saya? He says, why you leave me here, God? Oh Tuhan, kenapa saya ada di sini? Why you bring me to these people? Kenapa kau bawa saya orang-orang ini? What am I to do with this? Apa yang harus saya lakukan dengan ini? In my mind, Di dalam pikiran saya, many times we have our understanding a little bit salah. ya seringkali kadang pikiran kita menilai apa yang dari Tuhan pun salah. I give a quiz. God called which king to rebuild Jerusalem and the temple? Contoh Raja Cyrus, Tuhan bilang bangun kembali Yerusalem. King Raja? Cyrus, correct? Ya, Raja Cyrus. Isaiah, Yesaya 54 ayat 3. over. God called Isaiah. Tuhan panggil God called Cyrus Cyrus, ya Tuhan panggil Cyrus to rebuild Jerusalem untuk membangun kembali and Yerusalem the temple of Jerusalem. dan tembok Yerusalem. To rebuild
build a city ini bukan murah. Bayangkan untuk bangun tembok itu butuh biaya sangat besar. Not cheap, right? Tidak murah kan? To build a church, not cheap, right? Ya, bangun gereja kan nggak Many murah. of you want to rebuild your church or you want to build a church, right? Banyak saudara mungkin ingin membangun lagi gereja renovasi atau bangun baru. But you are facing the biggest problem. Tapi Anda menghadapi tantangan yang sangat berat, uang. Betul tak? Betul tidak? Betul. Betul semua. Betul. Hebat. Sometimes the money is right there with you. Ya, kadang-kadang uang itu mengganggu pikiran saudara. Sometimes the money is already in your hand to receive. Sebetulnya uang itu sudah siap untuk kita terima di tangan kita But sebenarnya. our heart is confused. Tapi hati kita bingung. Okay. Oke. All of you are pastor. Saudara semua adalah gembala. I hope this scripture verse can open your eyes. Saya harap kisah Sirus tadi membuka hati dan pikiran saudara. When I build the house of God, I want holy money, correct? Atau saya ingin bangun gereja, saya ingin uang yang kudus. I prefer holy money, correct? Saya siapkan uang yang kudus. Betul, holy money, ya? Ya, uang kudus. So we want our members give. Lalu kita ingin jemaat kita sumbang dong. Church, Di gereja. the more you ask your members give, the more they walk out of the church. Wah, padahal waktu saudara sumbang, bukannya nyumbang makin pergi makin keluar dari gereja kita. Dia takut ini gereja. Mereka takut di gereja. I got a friend when he announced the church is going into a building program. Jadi ada teman saya mengumumkan ingin membuat suatu program gereja yang sangat bagus. He said a few of the church members left the church. Dan tidak lama beberapa orang keluar dari gereja itu. Because the members know church building means the pastor is going to keep asking us for money. Mereka langsung keluar karena tidak mau dengar khotbah tiap minggu. Sumbang. Betul tak? Betul tidak? Jujur tidak, jujur. Malaysia, Indonesia tak ada sama-sama. Malaysia bisa sama-sama lah. But when I read the scripture, I was shocked. Dan waktu saya baca firman Tuhan, saya shock When sekali. I read the scripture, I was shocked. Waktu saya baca dari istri saya itu, wah saya sangat shock. This is God. Oh ini Mas nih. Isaiah 45. Yesaya 45 ayat 3. Isaiah 45 verse 3. Ayat 3. You look at the verse, you must read the Saudara verse. lihat saja. Karena kita waktunya dalam terus. Saudara lihat I saja. can put it here, sorry. Oke. Ya. That verse Ayat itu show us menunjukkan kepada kita where God is giving the money to Isaiah, Cyrus, di mana Tuhan tunjukkan harta itu kepada dia for the purpose God called him to. untuk tujuan Allah memanggil dia bangun Yerusalem itu. God called him to rebuild Jerusalem, Ketika Tuhan suruh dia bangun kembali Yerusalem build the temple. dan bangun bait Allah, This is what the scripture says. dan ini yang akan kita bacakan. He said, Cyrus, Oh Cyrus, I am calling you, saya panggil kamu and I am giving you. dan saya sedang memberikan kepadamu. In English version, Di dalam versi bahasa Inggris more clear. lebih jelas. I'm giving you the treasure of. Sudah dibaca? What sampai ada? Saya sedang memberikan, jadi sudah diberikan harta yang tersembunyi. Treasure of Darkness. Kegelapan. Jadi waktu itu belum terlihat ya Pak. darkness, Kegelapan sangat gelap. wealth of the secret place, Tapi disitulah tersimpan harta yang luar biasa. that you may know I am the God who call you. Dan saudara harus tahu, Allah juga punya tujuan memanggil saudara. God called Cyrus for what? Tuhan panggil saya itu untuk apa? To rebuild the temple. Untuk membangun bait Allah.
money that Uang. came from the treasure of darkness. Uang itu justru datang dari tempat yang gelap, saudara. I'm not going to interpret what that darkness is. Saya kurang paham menjelaskan arti kegelapan dalam bahasa Indonesia. Pengertian orang Indonesia. Ada sebuah kepala. Go to your Hebrew and you check what. Anda silakan cek bahasa Ibrani, Yunani, apa saja. Build the temple using treasure of darkness. Mungkin kita bilang bangun rumah Tuhan dari harta yang dari gelap. Cannot connect your mind, right? Kita nggak connect toh. Cannot connect. Ini kan nggak kudus itu maksudnya loh. Kan nggak connect. Acts chapter what? Paul spent 3 months. Nah, Paulus pernah menyiapkan waktunya 3 bulan. He spent 3 months in the synagogue teaching the Jews. Waktu itu dia mengajar orang-orang Yahudi. Kingdom is here. The Kerajaan Allah itu di sini, di sini, di sini. And these people's heart still closed. Tapi orang-orang Yahudi itu nggak bisa menerima, tertutup hati mereka. They were the one that persecute who? Malah mereka mau membunuh Paulus. Not the Gentile. Bukan orang Yunani malahan yang mau menganiaya dia, tapi suku bangsanya sendiri. The Roman king to imprison him. Dan waktu itu kerajaan Roma mempenjarakan dia. Sometimes things doesn't make sense for us. Kadang-kadang memang hal-hal itu bisa nggak masuk akal buat kita. When God put that vision to set up this new approach to study, Ketika Tuhan menaruh sesuatu visi untuk kita menemukan suatu cara-cara penemuan baru, Lord brought an investor for me. Tuhan telah membawa investor kepada saya. He asked me this question. Dia tanya pertanyaan ini kepada saya. Do you know what you are doing? Kamu tahu nggak apa yang kamu Because lakukan? investors want to know that. Ya, beberapa investor ingin Do tahu. you know what you are doing? Kamu tahu sih, enggak sih yang kau lakukan ini? Because as a good person, I would say yes, I know we are doing. Oh, saya sebagai orang yang polos, baik hati, ya saya lakukan ini itu. I was honest to him. I told him this. I don't know. Saya bilang waktu itu, saya nggak tahu. I told him really, I don't know. Saya akhirnya bilang, saya sungguh-sungguh nggak tahu. Many years ago, he asked me how much you need. I said around 1 million first. Jadi waktu itu dia nanya, berapa sih dana kau butuhkan? Saya tanya kira-kira miliaran, 1 miliar. That money was very little to put up a curriculum. Jadi waktu itu sebenarnya dana itu sedikit untuk membuat sebuah kurikulum. But the interesting thing was this. Tetapi waktu itu, inilah hal yang sangat penting. Without expertise, even for me, without understanding of IT, Waktu itu saya nggak ngerti IT, saya nggak punya keahlian di situ. change doesn't always come from qualified people. Perubahan tidak selalu datang dari orang-orang yang kudus. Many times as a pastor, we feel so small. Kadang-kadang kita berpikir diri kita ini sebagai malah kecil benar. Terfil benar. No, I'm not the one God called this one, called that one. Oh, tadi kita bilang, saya nggak mungkin bisa dipakai seperti Raja Sirus tadi. Many times we disqualify ourselves because we don't feel equipped. Kita yang banyak mendiskualifikasi diri kita karena kita merasa saya nggak mampu, tidak punya banyak talenta. That's not what God is looking for. Bukan itu yang Tuhan cari. He put in you that passion. Tuhan taruh itu gairah itu, apa passion itu di hati saudara. The Spirit is still stirring you with that passion. Dan roh saudara akan terus terpakan dengan visi ini. Maybe inside of you is a passion that you want to do a church differently. Mungkin ada sesuatu Tuhan taruh gairah dari saudara bagaimana buat gereja ini And berubah. you want to do something for your community that is different. Dan saudara juga ingin membuat suatu perubahan di komunitas saudara. Maybe you want to start a holy club. Mungkin Anda ingin buat klub yang kudus. Have you heard of a holy bar? Anda pernah dengar nggak klub Holy kudus? bar? Oh, I heard this pastor in America.
Baru saya dengar dari seorang pastor dari Amerika. Holy bar. Holy bar, bar kudus. Unless God call you, not to. Tapi jangan salahnya Anda cari ke bar ya. First thing is your leaders is going to kick you out of the church. Kalau Anda ketahuan ke bar habis ini Anda akan ditendang gembala saudara. And perhaps half of your church will walk out from you. Dan kemungkinan jemaat mau akan kabur semua. Many times what God called it, change doesn't come at your convenience. Jadi perubahan itu tidak selalu datang atau terjadi karena kenyamananmu. Change don't come to what you think you know better. Perubahan tidak datang berdasarkan apa yang kau sudah tahu. Change don't come when you think you have all the resources. Perubahan tidak datang ketika Anda sudah punya banyak resources, sumber. Just doesn't work that way. Bukan itu cara kerjanya. One pastor told me this. Seorang gembala berkata kepada saya, ini gembala yang lain. He said, Dia berkata, go find a needs. pergi kamu temukan sebuah kebutuhan. Start a ministry. Mulai di pelayanan. We know that in our community Kami tahu dalam komunitas kami there are many needs. ada banyak kebutuhan. And sometimes those needs Dan kadang-kadang kebutuhan-kebutuhan itu doesn't match your ability, tidak nyambung dengan kemampuan kita, doesn't match your resources. tidak nyambung dengan sumber-sumber yang kita punya. The same way God asked me to start a school. Itu hal yang sama waktu Tuhan ngomong sama saya mulai When I got the call to start a school, I already got a church of about 15 members. Jadi waktu Tuhan suruh saya misalnya buka sekolah, waktu itu padahal cuma saya itu cuma 15 orang. And I wasn't using this kind of chairs. Dan saya sudah menggunakan I was using the church was using the plywood chair, you know. jadi waktu itu pun kursinya cuma dari kursi kayu. I remember one service I was having. Saya ingat sebuah pelayanan. And here was a lady, she just started coming to the church 2-3 times. Dia datang hanya 2-3 kali ke She was gereja. sitting and I was preaching. Dia duduk, saya khotbah. 10 members. Hanya 10 jemaat. Halfway she fall behind. Ya, bagaimana kami harus melihat yang ke belakang? Because the chair gave way. The chair broke. Karena kursinya rusak. That was the church I was having. Itu loh gereja Pastor Kevin And Gan God waktu came itu. and said, start. The school means learning center, homeschool learning center. Tetapi saya disuruh oleh Tuhan buka sekolah, buka homeschooling. My first question to God. Pertanyaan pertama saya kepada Tuhan. God, Tuhan, school is expensive. Tuhan, The church itu don't sangat have mahal it. Tuhan. But you see, God's vision needs your passion. Tetapi Tuhan, visi Tuhan itu Dia taruh di hati kita supaya kita punya passion dulu. And He will give you the provision. Baru Dia siapkan semua penyediaan yang kita butuhkan. Visions will grow passion. Jadi visi itu yang membawa persediaan itu, provisi. Passion will bring provision. Jadi kalau sudah ada gairah itu, maka kebutuhan apapun Tuhan yang disebutkan. Provision. Jadi biaya itu akan mengikuti apapun yang kita butuhkan, akan mengikuti visi itu. When there is a needs, Waktu ada sebuah kebutuhan, God is calling. Tuhan sedang memanggil saudara. And He is not looking at your provision. Tuhan tidak mencari apa yang kau miliki. He is not going to look at your ability. Tuhan tidak melihat kemampuan. He is looking at your availability. Tuhan mau melihat bagaimana kau mau mengembangkan diri. And I say to you today, Dan saya mau katakan pada saudara hari ini, maybe there is a need to change. mungkin ada sesuatu yang harus kita I'm rubah. not saying everyone must change. Saya tidak sedang berkata Anda semua harus berubah. Maybe Mungkin God is saying to you, for Tuhan the sedang bicara pagi ini mengenai gereja. time to change. Saya harus berubah. Change what, God? Tuhan, perubahan apa Tuhan? Change my church? Perubahan gereja Go to another church? atau gereja lain? No. No. Change in ministry. Berubah cara pelayananmu. God wants you to do something. Tuhan ingin saudara lakukan The Spirit of sesuatu. God is going to breathe on you, come on you, and give you a fresh anointing. Jadi Tuhan akan memberikan saudara urapan untuk hal itu.
You know, Dan saudara tahu, you will know when God is wanting you to do something. dan saudara tahu ketika Tuhan ingin saudara lakukan sesuatu, You will feel that passion. saudara akan merasakan itu seperti api yang membakar berkobar di dalam hati saudara. God is going to ask you change. Dan Tuhan minta saudara, Dia mau Dare, berubah, dare to change. harus berani untuk berubah. Where the word dare to change came from? Saudara tahu arti kata dare itu berasal dari mana? Adidas. Adidas. Because why? Kenapa? Adidas did not originate in America. Adidas itu bukan original di Amerika, bukan asli Amerika. Something like that. Ya, ini sesuatu seperti ini. So they sell this word dare to change. Jadi mereka gunakan berani untuk berubah. Sometimes God is going to call you to do that others are not doing. Kadang-kadang Tuhan panggil kita yang orang lain tidak lakukan, tapi Tuhan suruh kita lakukan I itu. was not the first church that start homeschool learning center. Saya bukanlah orang yang pertama mendirikan homeschooling. It was another church. Ada gereja lain yang sudah memulai. He started, and for 5-6 years they have 20 children. Dia mulai dan kurang lebih 6 tahun hanya 10 orang murid. 20 children. Hanya 20 murid. 5-6 years really. Iya, hanya 5-6 tahun. And when God asked me to start, Ketika Tuhan waktu itu bicara ke saya mulai sekolah itu, we don't have the kind of resources. kami nggak punya sumber-sumber yang mendukung. Surprisingly, God do miracle, right? Tapi yang menakjubkan, mengharapkan Tuhan lakukan sebuah mujizat. Many of you, your church is a miracle. Banyak di antara saudara di gerejamu sudah mengalami mujizat. It's a miracle. Amin. So you believe that your ministry will be a miracle. Jadi saudara harus percaya dalam pelayananmu akan terjadi mujizat. Miracle may not born out of abundance. Kami tidak mulai dari kelimpahan. Miracle born out of oppositions. Oh, bahkan waktu kami mulai banyak oposisi. Miracle born out of nothing. Oh, kami tidak punya sesuatu. Miracles. Hanya mujizat. The kingdom of God is in you. Kerajaan Allah itu ada di dalam saudara. We are the fresh ground for the kingdom of God. Oh, kita ini bencana yang mulia di hadapan Tuhan. Abundance. Yang seharusnya melimpah. Because the Bible says the kingdom is in me. Karena Tuhan katakan kerajaan itu ada dalam dirimu. Kingdom is beyond your measurement. Oh, kerajaan itu melebihi apa yang bisa kita pikirkan. The kingdom become on earth as it is in heaven. Kerajaan Allah itu akan datang ke bumi seperti di surga. Wow. Amen. Dia sangat terberkati. She's very blessed because she's very blessed because you were very on fire today. So, I was having nothing useful, nothing that would say, oh, we are ready to start school. Jadi saudara, waktu kami mulai sekolah itu kami nggak punya kemampuan sama sekali. I was having nothing. Saya tidak punya hal-hal yang sangat berharga. Somebody give me chairs and table. Ya ada sih yang ngasih meja dan kursi. He gave me 100 chairs. Dia kasih ratusan kursi. Every month, 3-4 chairs break. Oh, tetapi setiap bulan ada rusak juga beberapa kursi. Table. Meja. When the children study, we put one in front, one in the back. Waktu belajar, saya taruh di depan saya, satu di We belakang. say to them, hey, your hand don't be heavy. Tangan Oh, jangan- jadi begini, waktu kursi itu kan jangan terlalu berat menekan karena kursi itu mungkin udah tua goyang. This person put his hand here, the other side go up. Ya, jadi kalau satu menekan berat dia akan terangkat, yang satu akan. That was what I had. Hah? Itu keadaan saya waktu itu. And God said, birth the vision. Dan Tuhan katakan, lakukan visi itu. That church took 5 years to have 20 children. Gereja tadi itu hanya It is 20 a orang. very big church of more than 5,000 members. Ya, jadi gereja itu besar sebetulnya. I have a very big church of 15 members. Jadi gereja yang besar itu kan 5.000 jemaatnya. Gereja saya besar jemaatnya cuma 22. They have a very, very big bank account of maybe 6, 7, 8 biji. Jadi ya 0, 0, 0, 0. 0.
My 3 digit also convert ke 4 digit or 3 digit. 4 digit. Ya, 4 digit. God's vision. Visi Allah. And when God wants to bring change, Ketika Tuhan ingin bawa sebuah perubahan, it's not about your provision. itu tidak bicara tentang soal kau punya atau It's tidak. not about convenience Itu tidak bicara soal Anda nyaman atau tidak, or your ability. atau Anda mampu atau tidak. I remember clearly, we start in July. Saya ingat dengan sangat jelas. Kami buka bulan By Juli. the end of December, Jadi kami buka bulan Juli God gave us 30 students. sampai Desember Tuhan kirim 30 murid. 6 months, 6 bulan God gave us 30 children. Tuhan kirim guru. From that month onward, and when it comes to January and the new term, Dan waktu itulah suatu perubahan itu terjadi. almost every day, Hampir segala sesuatu someone will call seseorang datang, menelpon, menanya. to ask about quote unquote the school. Mereka bertanya mau mensupport sekolah itu. Every month, Setiap bulan we sign in new student, kami menerima pendaftaran baru and it start growing. dan kami mulai Every bertumbuh. year, every 6 months, Setiap tahun, setiap per 6 we bulan. have to add one more ruko, one more. Oh, kami tambah satu ruko. After a few years, Setelah beberapa a tahun, friend asked me, please help me to start. oh teman saya mulai ngomong, tolong saya berikan caranya gimana mulai. Did not start a school. Kami awalnya tidak berikan sekolah. It is. Ini Many people will come and say, I want to, hey pastor, let's build school. School is good investment. banyak orang akan datang kepada saudara investor, pastor bikin sekolah, itu sekolah. True. If you got people who got money, they want to do school. Jadi ketika orang itu datang, misalnya bawa uang ingin berikan sekolah, Say school is profitable. ya jadi sekolah yang bagus itu akan menguntungkan. I close with this here. Saya akan tutup dengan ini. I saw as we start school a very, very great needs. Jadi waktu kami mulai sekolah ini, saya melihat kebutuhan yang sangat-sangat besar. I was a pastor. I don't want to involve with the school. Saya dulu gembala waktu itu, saya nggak ingin terlibat dalam I sekolah. give it to my wife. I give it to my principal. Udahlah, saya mau kasih itu ke istri saya aja lah sama staff lah. But over the years, Tetapi beberapa tahun, began to burden me. tapi itu mulai bersuara terus di hati saya, membakar saya. Our school was different Saya melihat sekolah ini berbeda. because we used a program that helped them to study themselves. Karena sekolah ini begini sudah metodenya mengajarkan mereka yang belajar sendiri. The first program I used was from America. Some of you may heard ACE, School of Tomorrow. Jadi saudara mungkin pernah program dari Amerika, ya, program sekolah After a few years, I changed because the standard wasn't good. Jadi beberapa tahun kemudian SEA tadi Amerika dia rubah karena itu sudah Changed terbelakang. to Alpha Omega. Jadi kami rubah menjadi Alpha Omega. After a few years, I said that one also no good. Beberapa tahun kemudian saya bilang nggak mau juga nama Alpha Omega I ini. see, yes, 80, 90, over percent of my children graduate. Dan ketika saya lihat lulusannya hanya 70-80%, All of them go for mass comm, mereka pergi ke Maskom, marketing, marketing, accounting, English, Inggris. I don't see any of them going to be a doctor, to be an engineer, to be a Saya computer nggak melihat science. satupun dari mereka pengen jadi insinyur, pengen jadi doktor atau expert yang lain. And when my son graduated, Ketika anak saya lulus, he went in, he was the first to sign up to be an engineer. And dialah yang pertama jadi insinyur. he went to the university, Dia pergi ke universitas. he was so embarrassed. Oh, dia begitu tertarik. The maths they teach, we don't know.
Oh, tapi waktu itu belajar matematika, pelajaran matematika di sana dia nggak tahu. The physics they teach, he don't know. Ya, waktu diajar juga fisika dia nggak ngerti.